কত টাইম খাওয়া যায় সেটা? 3 টাইম না, তো বারবার করেছি 4-5 টাইম, মানে 3 টাইম খাওয়া দে, 3-4 বার, মানে 2-3 বার আরো কি দিবি কত হরলিক্স ওগুলা মানে দুধগুলা ওগুলো দিবি, ঠিক আছে? ওগুলো দিয়ে আমার দাদিও করছে, এখন ভালো করে চলবো। আর একটা কথা কি হতো, বাচ্চারা হলো মালিশ দেওয়ার চেষ্টা করবে। মালিশ দেওয়া হয়, মালিশ ওর মাথা বেমার আছে, মাথার দেখাতে লাগবে, জানো মাথায় একটু বহুত বেমার আছে, মাথার দেখাতে লাগবে। আর শুন একটা কাম করুন, দিদি आप तो मालिश करने सकते हैं ना? हम सब सकता है। आप मालिश कर दीजिए आपको उस दिन नहीं बोला मोचड़ा लिया देना? सुन ना मोन, हमें मेथी मेथी तुम मालिश कर देगा, मेथी के गुड़ा 2-3 বছর মানে 3-4 মাসে কমসে কম হাঁটতে চেষ্টা করো। ए महीना भीतर में चलेगा हमरा नाती রিচার্জ করো। যদি এটা করতে লাগে না, বাস একটা মানুষ একটা কিন্তু বাচ্চার জান বাঁচাতে পারে। হ্যাঁ, ए महीना भीतर में चलेगा। তোমারে সরষের তেল কিনা তুমি, তুমি এই ঈশ্বরের কিষানটা ঠিক করবা, ঠিক আছে? চলাই দিবে, এটা আমি দেখুন তুমি কিরকম চলো। তারপরে ওষুধ सब ठीक चल रहा है। अभी डॉक्टर क्या है बोलते, हम जल्दी करेगा एक्सरे और ब्लड टेस्ट, तुम्हारा बीवी को दिखाना पड़ेगा, ठीक है? तुम्हारे बीवी को दिखाना पड़ेगा और उसके बाद तुम्हारे लिए जल्दी हम कुछ करने का कोशिश, ठीक है? तुम्हारे को बात सुनो, जगह तो छापा जाता है, पुलिस आने से ना तुम्हारा जगह तो कम चलेगा, ठीक है? पुलिस आने का थोड़ा बोलता है, फिर कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना? चल ठीक है, थैंक यू।